अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. Peace and blessings of Allah be upon you all. आज हम सीखेंगे verbs यानी अमल करने वाली चीज़ें लेकिन सिर्फ अपने लिए. We're going to learn today verbs for the first person only. Let's learn. मैं पका रहा हूँ. I'm cooking. أنا أطبخ. أنا أطبخ. أنا أطبخ. أطبخ. मैं पी रहा हूँ. पीना. I'm drinking. أنا أشرب. أنا أشرب. मैं खा रहा हूँ. खाना खा रहा हूँ. I'm eating. أنا آكل. أنا آكل. मैं सुन रहा हूँ. I'm listening. I'm hearing. أنا أسمع. أنا أسمع. मैं खरीद रहा हूँ. I'm buying. أنا أشتري. أنا أشتري. أنا أشتري. मैं तैर रहा हूँ. I'm swimming. أنا أسبح. 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 मैं गा रहा हूँ. I'm singing. أنا أغني. أنا أغني. أنا أغني. मैं सोच रहा हूँ. I'm thinking. أنا أفكر. أنا أفكر. أنا أفكر. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. I'm waiting. I'm waiting. أنا أنتظر. أنا أنتظر. أنا أنتظر. मैं चल रहा हूँ. I'm walking. أنا أمشي. أنا أمشي. أنا أمشي. मैं भाग रहा हूँ. I'm running. أنا أركض. أنا أركض. I'm running. أنا أركض. मैं बात कर रहा हूँ. I'm talking. أنا أتكلم. أنا أتكلم. أنا أتكلم. मैं कर सकता हूँ. I can do it. أنا أقدر. أنا أقدر. أنا أقدر. I can do it. मैं कर सकता हूँ. मैं काट रहा हूँ. I'm cutting. أنا أقطع. أنا أقطع. أنا أقطع. أقطع. मैं काम कर रहा हूँ. I'm working. أنا أشتغل. أنا أشتغل. أنا أشتغل. मैं जा रहा हूँ. I'm going. أنا رايح. أنا رايح. أنا رايح. मैं वापस आ रहा हूँ. I'm coming back. أنا راجع. أنا راجع. أنا راجع. और दूसरा तरीका है इस बात को कहने का. The second word to say is أنا راد. أنا راد. أنا راد. मैं मदद कर रहा हूँ. I'm helping. أنا أساعد. أنا أساعد. أساعد.